좀 팔배대 발끝 쫄리 널 발끝 쫄리카 햇빛이 랑레 햇빛이 랑레 브라스 시비도 나무는 아이빛이 마니요 브라스 시비도 나무는 디프라스로 마니요 디프라스 시비도 나무는 버럭떡한 마니야 브라스 시비도 디프라스로 만들 디카이 막을러 발끝 쫄리 발끝 쫄리카 아이빛이 Zambi hadir hai aapko Tagwan sobe buswana kumsinai Irila chiwi shanu buswana kumsinai Wanso dui bekasiri soro panglia Ika amani bagi kui makri manlia Sote mana salung Yam rai sol Golok lena ni tekan Natak lo sa palele Lung khang lung khole Tingan khang ting cheng le Ye saya
हमने क्या गलत किया है क्या हमें इंसाफ मिलेगा ऐसे ना कुछ कर जाए नामुनिशा मेरा मिट जाए मैंने कोशिश की अब मेरी इज्जत ओ तक मैंने कोशिश की अब मेरी इज्जत আমি পারবো আমি দিদবি বিকপিতিয়া মল তুন্দরি দুয়াগি গোদা সাংমা গোদা পারবো মিলি আমি তেবং আমামাদি আমা জাগা জুদো মঞ্জরে নদিব Lagi chung se ko baha online na Joking ko mo no saya Tao ye chin di fine of luna Drum so ye ko Grele kumaya Biska ma chung ye Chung ka silay sa How
इस मिट्टी में, चाहे मेरा इस मिट्टी में, पहचान मेरा इस मिट्टी में, हक है मेरा इस मिट्टी में। मगर तूने तो बना डाला अपने को, गेरो गेरो को अपना, लाया उनको तू डोली से, राता है हमको तू गोली से। कौन है तू, कौन है, क्या है तेरा इरादा, तेरों से क्यों इतना प्यार है, मैं लोगों से भी ज्यादा। कौन है तू, कौन है, बता दे तेरा इरादा, तू मेरी भी ख्वाहिश है कि अपना पैगाम। मेरा तो बीपी हाई, नारा लगाता हूँ हाय हाय, तो नहीं सकता, हम भी हाजिर है आपको भाई। Kita amani bagitu'y magtrimanlia, na salong hiling, जों तिनी चिनी पार्टी आईपीएफटी तै चिनी सहयोगी संगठन आईडब्ल्यूएफटी यत आईपीएफटी आतिशा तिप्रा फानक्राक बदल इंडिजिनस मोटर वर्कर यूनियन बेबाक मिलवई 12 घंटानी बन दाकखा एडीसी एरिया वो चिनी तिरपानी एडीसी एरिया 12 घंटानी बन फुंग 6टानि सिमी सुरुंगै शारीरिक 6टा जरा चिनी बन तंगनाय एवं अ बन तामानि बागै जों रोंजाखा अ कगनो साना थांके हंके हायनो हाय मासाफिनाय चिनी आईपीएफ तिनी नाहारमं कायसानो आबो हंगाखाय तिपारलेन चिनी एडीसी एरिया आ एडीसी एरिया न जैसे कि फनो तिपारलेन गुसना खलायनानि तै तिपारलेन दाति दाति के गुसना खलाय चिन दफानो हानो रखा खलायनानि तै चिनी तिरप्राव जाते कोनो मते फनो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल चालू खलायमायातै आबोनो तै जों स्ट्रंगली अपोज खलायो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल कोनो मते चालू खलायमाया तै तिपारलेन चिनी दाति दाति के गुसना खायनानि तै आलादा राज्य दाति दाति के सनामो चिन दफानो रखा खायनानि अबनो करिबो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल उस्टप खलायै चिनी तिप्रासा कमिवै कमरै थांनानै हयता रखा खायनानि ओ कुनै डिमांड न तैनो जों तिने 12 घंटानि बंदा ककमो थांबाय। हम लोग त्रिपुरा का मूल निवासी आईपीएफ पार्टी का आज 12 घंटा का बंद है। हमारी त्रिपुरा में सीएबी लागू होने मत चाहिए और हम लोग तिपारलेन जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का हम लोग बहुत बार मेमोरेंडम दिया, डेपुटेशन दिया। 2 तारीख दिसंबर में भी हम लोग जंतर मंतर में 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर हम लोग उधर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, डोनर मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी के साथ मुलाकात किया हमारी डिमांड के लिए। उस दिन हमारी डिमांड था 1 नंबर
तिरपालन जल्दी जल्दी होना चाहिए। हमारी एडीसी एरिया में, हमारी त्रिपुरा में जो 6 शेड्यूल एरिया है उस एरिया में तिरपालन जल्दी जल्दी होना चाहिए। ये है हमारी पहला मांग। और दूसरा मांग था सीएबी त्रिपुरा में लागू होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सीएबी त्रिपुरा में लागू हो गया तो बांग्लादेश का और दूसरा राज्य का, दूसरा देश का लोग यहाँ आके हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस जितना था उसे और भी ज़्यादा कम कर देगा। इसलिए हमारी आइडेंटिटी सेव करने के लिए और हमारी शहर सेव करने के लिए हम लोग त्रिपुरा में सीएबी नहीं चाहिए। ये भी यहाँ होने से हमारे फ्यूचर का खतरा है। और दूसरा मांग है एनआरसी जो इंडिया में लागू होने जा रहा है उसके साथ हमारी त्रिपुरा में जल्दी जल्दी एनआरसी भी लागू हो जाए, वो हमारी मांग था। तीसरी मांग और चौथा मांग था हमारी जो रियांग बोरो जाति वो डिस्प्लेसमेंट था। मिजोरम से यहाँ आके 22 साल तक यहाँ रहा, तो उस मिजोरम का जो रियांग हमारी त्रिपुरा में रह रहे, तो हमारे त्रिपुरा में परमानेंट सेटलमेंट के लिए उन लोगों के कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाए। और दूसरा था हमारी कॉकबरॉक लोकल लैंग्वेज, वो 70 सालों से हम लोग मूवमेंट करके आ रहा हूँ, क्योंकि हमारी कॉकबरॉक अभी भी 8 शेड्यूल में नहीं डाला गया। तो हमारी कॉकबरॉक को 8 शेड्यूल में डालने के लिए, वो रोमन स्क्रिप्ट में डालने के लिए हम लोग हमारी मांग त्रिपुरा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ वो जरूर पूरा किया जाए। और आज हम लोग 12 घंटे का जो बंद है स्ट्राइक के एडीसी एरिया में हमारे आईपीएफटी का तरफ से हमारी मांग हुई है जल्दी जल्दी तिरपालन बना के हम लोग को सेव करें। और सीएबी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीएबी हमारे लिए बहुत खतरा है। और सीएबी कम से कम त्रिपुरा में लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारी त्रिपुरा का 3 साइड है। 3 साइड का जो बांग्लादेश उधर से जल बहुत इन्फ्लक्स करके हमारे यहाँ घुस जाएगा। इसलिए हमारे आइडेंटिटी सेव करने के लिए हमारी ये मांग 12 घंटा का एडीसी एरिया, त्रिपुरा का जो एडीसी एरिया ये बंद हुई है हमारे आज के बंद का कारण। इसके আমরা আমাদের পার্টি আইপিএফটি এবং আমাদের সহযোগী সংগঠন আইডব্লিউএফটি, ইয়ত আইপিএফটি, আতিশা, ত্রিপুরা ফানক্রাক বদল, ইন্ডিজিনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন আমাদের সমস্ত সহযোগী সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে আজকে আমরা একটি বন 12 ঘন্টার জন্য দেখেছি। আমাদের পার্টি আইপিএফটির তরফ থেকে সকাল 6টা থেকে আমাদের বন শুরু হয়েছে, বিকাল 6টা পর্যন্ত চলবে। আমাদের যে ডিমান্ডটা নিয়ে আমরা আজকে বন দেখেছি সেটা হচ্ছে অতি সত্বর আমাদেরকে যে এডিসি এরিয়া আছে ত্রিপুরাতে ত্রিপালান অর্থাৎ পূর্ণ পৃথক রাজ্য ত্রিপালান ঘোষণা করে আমাদেরকে রক্ষা করা যায় বা রক্ষা করা হয়, তার জন্য কেন্দ্র সরকার অবশ্যই যাতে উদ্যোগ নেয়, সেটা হচ্ছে আমাদের মূল ডিমান্ড। তার সঙ্গে আমরা রেখেছি ইদানিং আমরা শুনেছি পার্লামেন্টে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হয়তোবা ঘোষণা হবে, নতুবা পাস হবে, নতুবা বিল উত্থাপন হবেন। আমরা চাই না এই ত্রিপুরাতে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লাগু হোক। এই ত্রিপুরাতে যদি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল লাগু হয়ে যায় তাহলে আমাদের 70% আইডেন্টিটি ক্রাইসিস দিনের পর দিন আরও কমে যাবে, হয়তোবা একদিন আমরা অ্যাবলিশ হয়ে যাব। তার জন্য আমরা আমাদের ত্রিপুরাতে অন্তত পক্ষে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল চালু না হয় বা চালু না করে তার জন্য কেন্দ্র সরকারকে বারংবার আর্জি জানিয়েছি। আমরা অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছি, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছি এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অর্জুন মুন্ডা এবং ডোনার মিনিস্টার ডক্টর জিতেন্দ্র সিং তার সাথেও দেখা করেছি এবং মেমোরেন্ডামও সাবমিট করেছি। এমনকি আমরা 2 তারিখে আমরা হোম মিনিস্টারের সেক্রেটারি তাঁর সঙ্গেও দেখা করেছি এই ম্যাটারগুলি নিয়ে, যাতে আমাদের ত্রিপুরার ইন্ডিজিনাস পিপলদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এবং অল রাউন্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে ওইটাও যাতে সেভ হয়, তার জন্য আমরা আমাদের গ্রেভিয়েন্সটা দেখাচ্ছি যাতে কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে কনসিডার করেন। আমরা শুনেছি 6 শিডিউল এরিয়াতে এবং ইনারলাইন পারমিট এরিয়াতে সিবিএ লাগু হবে না, তারপরেও আমরা চাই শুধু 6 শিডিউল এরিয়া না, অন্তত পক্ষে আমাদের ত্রিপুরাতে পুরোটা রাজ্যেই যাতে সিবিএ চালু হয়, তার জন্যে আজকে আমাদের 12 ঘন্টা। কীরকম সারা পেলেন সারা এডিসি এলাকায়? আমাদের আজকে আমি প্রায় সিমলা থেকে এখন পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি যেখানে আমাদের ক্রিকেটাররা আছেন ওইখানে সবখানে আমি একটু দেখা করে তাদের সঙ্গে করে এসেছি। সারা এডিসি এরিয়াতে ভালো রেসপন্স বলতে কি 100%-এর চাইতেও ভালো রেসপন্স, এরকম রেসপন্স হচ্ছে এবং কোনো দোকানপাট খুলছে না,
স্কুল অফিস চলবে না এবং রাস্তাঘাট পুরা বন্ধ। শুধুমাত্র আমাদের ক্রিকেটারদেরই শুধু জমায়েত, এবং এইখানে এসেও আমরা এইটাই দেখেছি, হয়তোবা আরও আছে, আরও একটু সময় হলে পরে আরও রাস্তাতে পুরো ভিড় হয়ে যাবে। আমরা চাই আমাদের ত্রিপ্রাসা জাতি সবাই এক হোক এবং আমাদের ত্রিপ্রাসা জাতির স্বার্থের জন্যই, নতুবা আমাদের সয়েল এবং আইডেন্টিটি রক্ষার জন্যই এই সিবিএ আমরা অপোজ করে চলছি। এবং এইখানে আমরা আশাবাদী সমস্ত আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপলটা এখানে সাড়া দেবেন, এবং আরও যারা ইন্টারেস্টেড, অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি ইন্টারেস্টেড, আরও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী মহল, তাদেরকেও আমি আহ্বান জানাই আমাদের রক্ষার জন্য, আমাদের ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন রক্ষার জন্য এই আন্দোলনে সবাই যাতে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে কি কয়েকটা জায়গাতে আপনাদের কর্মীদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এই বিষয়টা কি? আমরা এইখানে সাধুপাড়াতে আমাদের কিছু কর্মী সকালে ছিল 11 জনকে ওনারা অ্যারেস্ট করেছে, এবং আমি এখন ওইখানে গেছি এবং এসপির সঙ্গে কথা বলেছি, এই ডিএপিওর সঙ্গে কথা বলেছি, এবং ওনারা ছেড়ে দেবেন। আমরা বলেছি আপনারা দায়িত্ব আপনারা অবশ্যই করবেন, আমরা অবশ্যই ডিস্টার্বেন্স করবো না, কিন্তু আমরা আমাদের গ্রেভিয়েন্স দেখানোর জন্য অন্ততপক্ষে আমাদের মুভমেন্ট এইটুকু সময় যেতে দেওয়া হয়। ওনারা ছেড়ে দেবেন তাদেরকে, আমাদেরকে আমরা বলেছি আপনারা আপনাদের দায়িত্ব করুন, তাতে আমরা কোনো বাধা দেব না, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের মতো করে মুভমেন্টটা করতে দেন। কিন্তু পাবলিকের ডিমান্ড, পাবলিকের ডিসিশন, সেটি হচ্ছে ফাইনাল অ্যান্ড লাস্ট। স্যার, রাজ্য সরকার এই মুহূর্তে মানে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে পরীক্ষা চালু রেখেছে। দেখা গেল যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আওতাধীন যে কলেজগুলো আছে ওদের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে আপনার কী মত? এবং রেলও বন্ধ রাখা হয়েছে, কিন্তু রাজ্য সরকার স্কুলগুলোতে পরীক্ষাগুলো চালু রেখেছে, সে ব্যাপারে আপনার কী মতামত? আমরা অবশ্যই আবেদন জানাবো রাজ্য সরকারকেও। এইটা আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের এই মুভমেন্ট না, বা তাদের বিরুদ্ধে না। আমরা চাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের ত্রিপুরাতে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল চালু না করুক। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যদি ওই রকম কোনো ডিসিশন নিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে স্কুলে নাকি পরীক্ষা হচ্ছে, ওই স্কুলে তো আমাদের যারা এডিসি এরিয়াতে বাস করছে, আমাদের ইন্ডিজিনাস পিপলসের যারা গ্রামে বসবাস করে স্কুলটা করেন, তাদের জন্য তো অবশ্যই অসুবিধা হবে বা ক্ষতি হবেন। যারা আগরতলাতে রয়েছেন, আমরা যেহেতু আগরতলা বা জেনারেল এরিয়াতে বন্ধ রাখছি না, ওইখানে হয়তো চালু আছে, তার জন্য যদি পরীক্ষা করে থাকেন বা পরীক্ষা চালনা করেই থাকেন, তাহলে আমাদের যারা এডিসিতে আছে ওনারা তো পরীক্ষা দিতে পারবে না। তো ওনাদের জন্য অন্তত চিন্তা করা দরকার। তো পরীক্ষা এমনই একটা ম্যাটার, এটা যে কোনো বনের সময়ই এইটা পোস্টপোন করা দরকার। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছে বা অন্যান্য স্কুলগুলো করেছে, আমরা শুনেছি, এবং আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে যত কলেজগুলো, এইগুলোও পোস্টপোন করেছে। তো রাজ্য সরকারও করা দরকার। আর যদি করে না থাকেন, তাহলে অবশ্যই ওনারাই চিন্তা করুন তাদের স্টুডেন্টের ভবিষ্যৎটা নিয়ে, তাদের পরীক্ষার মেথডটা নিয়ে। আমরা চাই আমাদের এডিসি এরিয়ার সমস্ত স্টুডেন্টরা তারা পরীক্ষায় বসবে না। প্রয়োজনে গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ নোক ওই ম্যাটারটা নিয়ে, আমরা ওইটাই চাই। আমাদের এডিসি এরিয়ার সমস্ত স্কুল, কলেজ বা রাস্তাঘাট বা স্টুডেন্টকেই পরীক্ষা দিতে যাবে না, অংশগ্রহণও করবে না, রাস্তাঘাট কোনোটাই চলবে না, দোকানপাট কোনোটাই চলছে না, খুলছে না। আপনার টোটাল এডিসি এলাকায় কতটা জায়গায় পিকেটিং হচ্ছে এখন? আমাদের 33 ডিভিশনের মধ্যে, আইপিএফটি 33 ডিভিশনের মধ্যে প্রত্যেকটা ডিভিশনে 3টা, 4টা, 5টা করে এইরকম, যেখানে মেইন রুট ওইখানে সবখানেই পিকেটিংটা হচ্ছে। স্পেশালি আমাদের সিমনাতে 5টা জায়গাতে হচ্ছে, আর এই কুমুলং এরিয়াতেও প্রায় 4-5টা জায়গাতে হচ্ছে। এইভাবে প্রত্যেক ডিভিশনে যদি 5টা, 4টা করে আমরা পিকেটিং স্পটটা হিসাব করি, তাহলে প্রায় 150-200-র মতো পিকেটিং স্পট থাকবে। রাজ্যের দুজন মন্ত্রী রয়েছে, তারা কি কোনো পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করছে বা কোনো জায়গায়? না, আমাদের রাজ্যের যে 2জন মন্ত্রী, ওনারা পিকেটিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন না। এইটা আমরা বন দেখেছি, আমরা পার্টি আইপিএফটি, ওনারা মন্ত্রী, ওনারা মন্ত্রিত্ব করবেন। পার্টিরও সভাপতি। হ্যাঁ, তারপরেও আমরা, আমাদের কমিটি আছে, আমি নিজে কনভেনার এই মুভমেন্টের, এবং আমাদের চেয়ারম্যান আছেন ব্রজলতা শর্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমরা এই মুভমেন্টটা করে যাচ্ছি, মন্ত্রীদেরকে আমরা এইখানে মুভমেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা করছি।
चालू करना पड़ेगा
सरकार दिया नाम देश का गद्दार तो हम नहीं गद्दार झूठा वादा देकर हमारा बदले में हमारी जान जाती हो लगाता हूँ मिशन सकता आवाज सुनिए आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए शेफ आस मुझे में कैप बंद करना चाहिए में कैप बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए में कैप बंद करना चाहिए में कैप बंद करना चाहिए में एनर्जी लागू करना चाहिए में एनर्जी लागू करना चाहिए में एनर्जी लागू करना चाहिए लागू करना चाहिए में एनर्जी लागू करना चाहिए हमारा मांग सुनिए We want Timberland हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा कैप बंद करना चाहिए हमारा कैप को बंद करना चाहिए हमारा कैप को बंद करना चाहिए हमारा कैप को बंद करना चाहिए हमारा कैप 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 बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए त्रिपुरा में कैप बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैप बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए भारत माता के भारत माता के भारत माता के We want Timberland. We want Timberland. We need Timberland. Timberland में कैप बंद करना चाहिए Timberland में कैप बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए Timberland में कैप बंद करना चाहिए Timberland में कैप बंद करना चाहिए Timberland में एनर्जी लागू 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 करना चाहिए हमारा मांग सुनिए We want Timberland